दुल्हन को साइड पॉज से खड़े होने की हिदायत देते हुए वो गर्दन पर मौजूद ज्वेलरी को करीब से वीडियो में लेना चाह रहा था। पीछे से किसी के टकराने से जरा सा जाविया तब्दील हुआ तो उसने जगह बदलकर इर्द गिर्द जायजा लिया कि जहां से बगैर परेशानी के वीडियो बनाए जा सके। दिल फरेब खुशबू, मोतियां और परफ्यूम की मिली जुली उसे मशहूर सा कर गई। अब जो जगह थी वो दुल्हन के सोफे से ज्यादा नजदीक थी और वहीं से ये खूबसूरत खुशबू भी आ रही थी। बहुत ही कम उम्र कोई लड़की थी और ब्यूटी पार्लर के मेकअप ने उसे हसीन तरीन बना दिया था। लदे फुंदे जेवरात और गहने, सुर्ख रंग का गरारा ऐसा सज रहा था कि कई दफा नजरें मोड़ने पर भी बार बार दिल देखने को चाह रहा था। शादी की वीडियोस बनाने के प्रोफेशन में तो वो कई साल से था, लेकिन कुछ दुल्हनें ऐसी होती हैं कि कुछ वक्त की वीडियो में दिल भर को देखने और आंखें ठंडी करने का मौका मिल जाता। अपनी शादी नहीं हो पाती तो क्या करें, जरा हसीन नजारे देखकर ही दिल बहला लें। 6 बहनों में दरमियाना नंबर था और अभी तक 2 बहनें गैर शादीशुदा ऊपर और 4 उससे छोटी थीं। घर में कमाने वाले वो और अब्बा। अभी अपनी शादी के लिए कहना भी घर में बदमजगी पैदा कर सकता था। कितनी ही शादियों की मूवी बनाकर जब वो घर लौटता तो वही दुल्हनें तसव्वुरात पर छाई रहती। ऐसी ही लड़की शायद मेरे नसीब में भी हो। कई दफा जब ड्रेसिंग रूम में और रुखसती के बाद बेडरूम में दुल्हन का वीडियो शूट हो रहा होता तो मुख्तलिफ शक्ल सूरत के दुल्हाओं को देखकर खुद को उनकी जगह होने की हसरत बेचैन कर देती। अक्सर जहन में आता कि कितने खुशनसीब हैं, वक्त पर शादी कर रहे हैं। इतने साल इस प्रोफेशन में रहकर कितने ही मॉडर्न, मजहबी, नीम मजहबी खानदानों को देखने का मौका मिला और शादियों के मौका पर उनकी तवक्कुआत और ख्वाहिशात क्या होती हैं ये अब समझ आ चुका था। एक बात तो तय थी कि अक्सर लोग उन तकरीबात को दूसरों के मुकाबले में मुनफरिद करने के मुकाबले में होते हैं। अक्सर बुकिंग के लिए आते तो पैसे कम करवाने के चक्कर में रहते और शादी की तकरीब देखो तो शान और शौकत से आंखें खुली रह जाती। खैर ये सब तो था, लेकिन मजा भी था इस काम में, इसीलिए किसी और काम या जॉब की तरफ ध्यान ही नहीं किया। एक तो नई नई हसीन तितलियों की तरह लड़कियां देखने को मिल जाती तो दिल बहलता और खाना फ्री और फिर ताल्लुकात भी बन जाते। वो भी ऐसी ही कोई तकरीब थी, दोस्त की तरफ से कांटेक्ट मिला कि यार जानने वाले हैं और कोई भरोसे वाले फोटोग्राफर को बुलाना चाह रहे हैं, तुम फारिग हो तो बताओ, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। उसने हामी भर ली। कोरोना ने वैसे ही काम बहुत मुतासिर कर दिया था। शादियों की धूमधाम खत्म हुई तो लोग छोटे पैमाने पर कर रहे थे और खुद ही फोटोग्राफी और वीडियो भी बना लेते। शादी वाले दिन सुबह ही मूड अजीब सा था। 2 दिन पहले एक मोहल्ले के दोस्त का कोरोना से इंतकाल हुआ। यही कोई 25 साल उम्र होगी। महीना भर पहले धूमधाम से शादी हुई थी। कितने ही दिन की तकरीबात में अम्मा अब्बा ने दिल भर कर पैसा लगाया था। ढोलकी की तकरीब सबसे शानदार थी, जिसमें पूरी रात ही लड़के लड़कियां नाचे थे। उसने खुद भी बहुत एंजॉय किया था क्योंकि डांस वीडियोस बनाना उसको सबसे ज्यादा पसंद था। हर जाविये से कैमरे का लेंस सेट करते दिल चाहता था खुद भी जाकर किसी हसीन लड़की के साथ रक्स शुरू कर दे। उस तकरीब की सुहानी याद अभी दिल में ही थी कि 2 दिन पहले ये अंदोहनाक खबर मिली और डर सा बैठ गया। आज जोहर की नमाज भी पढ़ ली, वरना काम के चक्कर में नमाज याद ही नहीं रहती थी। जल्दी जल्दी सारे गुनाहों की माफी मांग कर सलाम फेरा और जा नमाज लपेटी। अभी ताजियत करने भी जाना था उस लड़के के घर। अम्मा बता रही थी मरने वाले लड़के के माँ बाप का भी सदमे से बुरा हाल है। हाँ, ताजियत के घर में अभी तक बाहर की दीवार पर शादी मुबारक लिखा था। शायद किसी को उतारना भी याद न रहा। हाय री दुनिया, क्या क्या दिखाती है, अल्लाह माफ करे। गोल्डन बैंक्वेट करीब ही था घर से। अपनी टीम के लड़कों को पहुंचने की हिदायत करते वो भी पहुंच गया। लड़के के भाई ने उसे वेलकम किया और बताया कि हमारी तकरीब वलीमा जल्द खत्म होगी और खाना भी 9 बजे तक हो जाएगा। सबसे पहला धचका तो मर्दाना जनाना भाई अलग इंतजाम पर लगा। सख्त कोफ्त हुई। भला अब क्या मजा। वो जनाना तरफ अंदर दाखिल होने के लिए मुड़ा तो पीछे से आवाज आई। हैरत सी हुई कि भला वहां किसकी मूवी बनेगी। दुल्हा तो दुल्हन के साथ ही होगा। बुझे दिल से वो दूसरी तरफ मर्दाना अपने सामान समेत आगे बढ़ा। काम करने वाले दोनों लड़के भी पहुंच गए। भाई ये कहाँ ले आए हो आज आप? ना कोई शुगल न मेला। एक दूसरे को आंख मारते हुए बज़ाहिर जरा अफसुर्दगी से कहा, यार हमें काम से और अपनी कमाई से मतलब है, चलो अंदर चलो। तकरीब वलीमा में खाना खाने तक यही हिदायत थी कि दुल्हा उसके दोस्तों की मूवी बनती रहे। अजीब दुल्हा था कि बजाय जाकर दुल्हन के पहलू में बैठे यहाँ दोस्तों में लगा है। वो मुंतजिर था कि कब दूसरी जानिब से बुलावा आए। एक तो दफा दुल्हा के भाई ने उसके पूछने पर स्टेज पर जाकर कुछ खुसर फुसर की और फिर आके बताया कि अभी थोड़ी देर और है। अल्लाह अल्लाह करके दूसरी जानिब जाने की खुशखबरी मिली। ले जाने का तरीका जरा अजीब ही था कि दुल्हा बिना लड़का ही उसे लिए दूसरी जानिब बढ़ा और फिर काफी देर जनाना दरवाजे के बाहर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा।
دلہا مستقل فون کان سے لگائے ہلکی آواز میں کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ جتنی کان میں پڑی اس سے یہی لگا کہ اندر کوئی ہے جو ویڈیو کے بنانے پر ناراض ہے یا مان نہیں رہا، اور اسی چکر میں دیر ہو رہی تھی۔ اس کا تجسس اب انتہا پر تھا۔ دلہن بنی لڑکیوں کو دیکھ کر دل میں جو دلہن کے خاکے بناتا تھا آج اس میں بہت ہی تاخیر ہو گئی تھی۔ پہلی دفعہ اسے لگا کہ یہ دلہن کے چہرے اور جسم کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا اس کے لیے نشے کی طرح لت بن چکی ہے، جس کی ڈوز لیٹ ہونے پر جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا ہے۔ اندر سے اجازت ملی تو وہ جلدی سے دلہا کے پیچھے پیچھے آگے بڑھا۔ سٹیج تک جاتے جاتے یہ اندازہ ہوا کہ مہمانوں میں سے بہت سے رخصت ہو چکے ہیں یا رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک قدم دوسرا قدم اٹھاتے بس اس کی نظر سٹیج پر تھی کہ آج کس دل ربا کے چہرے پر نظر پڑے گی۔ اتنے سال میں یہ تو اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ کون میک اپ کی وجہ سے کلوپترا بنی ہوئی ہے اور کس کے قدرتی حسن کو میک اپ نے 4 چاند لگائے ہیں، کون فطری بے باک سی ہے اور کون جھجکنے والی ہے۔ اندازہ یہی ہوا تھا کہ اکثر مولوی ٹائپ لوگ بھی دلہن کے ساتھ ہر زاویے سے تصویریں بنواتے فخر ہی محسوس کرتے ہیں۔ سٹیج سامنے تھا اور انابی رنگ کے لہنگے میں دل ربا سی لڑکی کا سراپا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ کچھ عجیب سا یوں لگا کہ دلہن کی آستینیں پوری تھی اور گلے کے زیورات بھی نظر نہ آتے تھے۔ چہرہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ دلہن نے چہرے کے سامنے ایک پھولوں کا گلدستہ کیا ہوا تھا۔ اس کی بےتابی اور بڑھ گئی۔ قریب بیٹھی ایک خاتون نے اس کے ہاتھ سے وہ گلدستہ نیچے کرنے لگی۔ دلہا بھی جا کر برابر بیٹھ گیا۔ ارد گرد سے چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ دلہن بار بار اپنا گھونگھٹ نیچے کر رہی ہے یا پھولوں کو چہرے کے سامنے کر رہی ہے۔ ارے بھابھی ذرا سر تو اٹھائیں اور مسکرائیں، پتہ تو چلے ہمارے بھائی کے ساتھ اب کتنی حسین لگ رہی ہے۔ دلہن اس بات کے جواب میں مزید سمٹ گئی۔ گھونگھٹ اٹھنا تو دور کی بات، مزید نیچے ہو گیا اور پھول بھی۔ اب کہ دلہا نے بھی کچھ سرگوشی کی دلہن کے کان میں، کچھ تھا جو اسے مختلف لگا۔ کسی کے اصرار پر بھی لڑکی کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اب ارد گرد کا اصرار رک گیا تھا، بلکہ ایک غیر محسوس خاموشی۔ چلو بھی چلو، یہ تو تصویر کھنچوانے کے لیے پوز نہیں دیں گی، بہت پردے والی ہے نا، رخصتی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جب دلہن کھڑی ہونے لگی تو ہم اس کے ہاتھ سے پھول لے لیں گے۔ پیچھے سے آ کر کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور آپ فوراً اس کے چہرے کی تصویر لے لیجیے گا۔ دلہن کھڑی ہو گئی، پھول لے لیے گئے، لیکن اس نے کیمرے کا اینگل اس لڑکی پر سے ہٹا لیا تھا۔ کوئی احساس تھا جس نے اسے اس خیانت سے روک دیا۔ اپنی نظریں بھی اس سمت سے ہٹا لی تھی جسے دیکھنے کے لیے پہلے اس کا رواں رواں منتظر تھا۔ کب رخصتی ہوئی اور سامان سمیٹ کر وہ گھر آیا، لیکن آج دل بے چین سا تھا۔ ہر تقریب سے واپسی پر اپنی دلہن کا خاکہ لیے وہ آتا تھا، آج وہ تصور کچھ مختلف تھا۔ کیا میں جسے اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گا، اس کے چہرے اور جسم کے خد و خال پر کسی کی گستاخ اور میلی نظر برداشت کر پاؤں گا؟ کیا میں جن نظروں سے لڑکیوں کے جسم کا ایکس رے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلتا ہوگا؟ سب مجھے اعتماد کر کے شرافت کا مجسمہ سمجھ کر بلاتے ہیں، میری خیانت سے لا علم ہے، کیا اس بددیانتی سے میں پرسکون رہ سکوں گا؟ اس کے دل نے احتجاج کیا۔ خود سے خفا سا ہو کر اس نے آنکھیں موند لی۔ آج اس کی دلہن کا تصور مختلف تھا، مکمل لباس میں چہرے کو پھولوں سے ڈھانپتی ہوئی، کوئی باحیا لڑکی جس کے زندگی میں آنے سے پہلے اس نے اپنی زندگی کی سمت کو درست کرنا تھا۔